praktično najvažniji mineral koji vi trebate koristiti ukoliko imate nešto što se naziva dijabetes. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, jer dijabetes kao takav je izuzetno opasna bolest koji zadnjih nekoliko desetljeća u izuzetno velikom porastu, specijalno u zemljama razvijenog svijeta, ali generalno u svijetu. Jer što se zapravo događa kod samoga dijabetesa? Vi sa vremenom počinjete gubiti normalnu kontrolu nečega što se naziva inzulin u vašoj krvi, koji je vama primarno namijenjen da kontrolira razinu šećera koji se nalazi u vama krvi. Jer mi kada bilo što pojedemo, a specijalno ukoliko pojedete namirnice bogate sa ugljikohidratima, vama u organizmu značajno raste razina šećera u krvi. I onda kada mi imamo normalnu proizvodnju nečega što se naziva inzulin, a njega proizvodi jedna specijalna vrsta žlijezde koja se naziva gušterača, on će stabilizirati razinu inzulina u krvi, zapravo inzulin će stabilizirati šećer u vašoj krvi i onda će on putem inzulina aktivirati onu potrebnu energiju koja će odlaziti u vaše stanice. Međutim, sa vremenom vama prestaje funkcionirati inzulin onako kako što bi trebao, jer ćete mi inzulin lijepo shvatiti kao da je ključ koji otključava vaše stanice gdje treba ući energija. Kada inzulin prestane raditi, vi počinjete sa vremenom dobivati karakteristične simptome i u velikom broju slučajeva, a možda ste vi jedna od tih osoba, već imate nešto što se naziva rezistencija na inzulin. Koji su glavni simptomi rezistencije na inzulin i samoga dijabetesa? Imate na mome kanalu, molim vas pronađite ove video zapise ukoliko vas interesiraju. A ono sve što mi želimo, želimo poticati funkcioniranje naše gušterače i želimo kontrolirati naš inzulin na najbolji prirodan način. I upravo iz te perspektive ću vam preporučiti jedan specijalan mineral koji se naziva krom. Krom je element koji se nalazi u morskoj vodi i zemljinoj kori. Našega tijela treba kao element u tragovima i postaju dvije primarne forme, trivalent ili krom T3 i heksavalent krom 6+, biološki aktivna forma koja se nalazi u hrani. Apsolutno je ključan za funkcioniranje vašega inzulina. Po svim istraživanjima, krom je upravo taj element koji nevjerojatno potiče funkcioniranje vaše gušterače. Isto tako istraživanje pokazuje da u velikom broju slučajeva, ukoliko imate rezistenciju na inzulin i imate problema sa dijabetesom, imate kroničan nedostatak samoga kroma. I upravo sve što vi trebate, redovito svaki dan u vaše tijelo početi ubacivati krom. Specijalno ću vam preporučiti nešto što se naziva krom pikolinat. Ukoliko prvi puta čujete za ovaj dodatak prehrani, super ga jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane ili putem interneta. I upravo što govorimo, ključan je za funkciju inzulina, hormona gušterače, a ovaj hormon kontrolira upotrebu energije koju dobivamo iz ugljikohidrata, masti i proteina. Kada šećer u krvi raste, gušterač izlučuje inzulin koji tada uzima glukozu iz krvi i šalje ga u stanice gdje ga koristi za energiju. Ono što je jako bitno za reći. Uz sami krom, apsolutno redovito morate uzimati dodatke prehrani ili hranu bogatu sa vitaminom C i vitaminima B skupine. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Svi vi koji imate dijabetes na dnevnoj bazi, za prirodno liječenje ovakvih tegoba, koristi se krom pikolinat, vitamin C i vitamini B skupine. Gdje ćete vi kroma isto tako naći u najboljim prirodnim namirnicama, to ćete mi tražiti u nečemu što se naziva brokula, cjelovite žitarice, zob, češnjak, bosiljak, organska piletina, puretina ili govedina, organski krumpir, grah, grožđe, nutritivni kvasac i same rajčice. Ono je koliko je preporučena dnevna doza ovoga kroma pikolinata. Standardne doze su 200 mg 3 puta dnevno, u nekim slučajevima mi to možete i pojačati. Vodite mi računa, u velikoj ste opasnosti, veliki broj vas, da već imate rezistenciju na inzulin, da toga niste svjesni, jer istraživanja pokazuju za nekakvih 20 do 30 godina skoro svaka druga osoba će imati dijabetes tipa 2, što je izuzetno zapravo katastrofa informacija, jer mi jednostavno živimo ovaj način života. Kada mi prekomjerno iscrpljamo razinu inzulina, funkcioniranje gušterače i nažalost veliki broj osoba dobiva dijabetes. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske
ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.